अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 23 ता 29 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और ये मौजूदा हफ्ते का आखिरी हिस्सा है। इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह अपने शर्फी घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से नए कामों की शुरुआत करते वक्त आपको अपने बुजुर्गों से मुशावरत की जरूरत पेश आ सकती है। और जब कभी ऐसा मौका आ जाएगा, अगर ऐसा मौका कुछ आपके सामने हो, तो इसके अलावा बुजुर्गों से मुशावरत करने के अलावा जो बाहमी गुफ्तगू अपने दोस्त अहबाब के साथ आप करेंगे, उसके दौरान भी आपको अपने अल्फाज को सोच समझ कर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा, वरना जरा सा एक लफ्ज मुंह से निकला नहीं और उसको गलत फहमी की बुना पर कुछ का कुछ बन जाएगा। इसकी वजह से आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और अगर आप मोहतात रहे तो इसकी वजह से ही दूसरों की नजर में आपकी इज्जत और तौकीर भी बरकरार रह सकेगी। इस अरसा के दौरान बगैर सोचे समझे अपने ख्यालात का इजहार कई किस्म की गलत फहमियां पैदा कर सकता है, लिहाजा तमाम उमूर में मनसूबा बंदी करने के अलावा किसी करीबी और मुखलिस दोस्त का साथ भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकेगा। इस माह के शुरू में जोरा और मुश्तरी जायचा के 5 घर में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से इनामी स्कीमों में कामयाबी के अलावा मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर में भी किस्मत आपका साथ दे सकेगी, यानी आप खुशकिस्मत कहला सकेंगे। लेकिन शम्स की जायचा के 4थे घर में मौजूदगी आपके घरेलू उमूर और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए जाती कोशिशों की जानब आपकी तवज्जो को ज्यादातर मबजूल करा सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 अप्रैल को जारी काम जो जारी शराफती काम है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। 24 अप्रैल को माली फवाइद हासिल हो सकेंगे। 25 अप्रैल को बहस व तकरार से गुरेज करना आपके फायदे में रहेगा। 26 अप्रैल को अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। 27 अप्रैल को परेशानियों और मसाइल में इजाफा जो है उस मुमकिन हो सकता है। 28 अप्रैल को अपने करीबी अफराद के साथ जो है वो गैर मुनासिब रवैये से इज्तनाब बरतना आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का बाइस साबित हो सकेगा। 29 अप्रैल को खामखा के मसाइल में जो है खामखा के जो मसाइल हैं उनमें और इजाफा होने के अलावा कुछ परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए आपको इस तरफ भी जरा थोड़ा सा तवज्जो करना होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, ये और जरा थोड़ा सा अलार्मिंग है कि आपको जरूरत से या मामूल से बढ़ के जो है ना मुहतात रहना होगा, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 26 और 27 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दल्लो, एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह जायचा के 9वें घर में रुजत में रहते हुए बैरून मुल्क से मुतल्लिका उमूर में खामखा की रुकावटें पैदा कर सकता है, जबकि आला तालीम के हुसूल के लिए इजाफी मेहनत का जो एहसास है वो भी आपको दिला सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह जायचा के 3रे घर में रहते हुए आपके सैर व तफरीह का शौक बढ़ा सकता है, जबकि आपके हमसाये और अजीज़ व क़रीब भी मुख्तलिफ मनसूबों में आपसे ताउन कर सकेंगे। जायचा के 4थे घर में इस माह के शुरू से ही मुश्तरी और जोहरा की एक साथ मौजूदगी बहुत से खुशगवार असरात मुरतब करके आपके घरेलू माहौल को पुरसकून या बेहतरीन बनाने के अलावा आपकी तबीयत में ताजगी भी पैदा कर सकेगा। 23 और 24 अप्रैल को अतारत यूरेनस करान के सबब कुछ तकनीकी कामों में मसाइल जन्म लेने से आप जानी जो परेशानी का शिकार बन सकेंगे, जबकि गैर मुतवक्को नताइज सामने आने से नित नए तजर्बात भी कर सकेंगे। अब देखना यह है कि ये हालात को आप किस नए से लेते हैं। अगर गुस्से में होंगे तो यकीनी तौर पर बहुत से मामला गड़बड़ हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं, बड़े पीसफुल हैं, तो यकीनी तौर पर उसमें से बहुत ज्यादा फवायद अपने हालात से आप फायदा उठा सकेंगे और फवायद का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 अप्रैल को आपकी सोच में पुख्तगी जो है वो पैदा हो सकेगी या पुख्तगी आ सकेगी। 24 अप्रैल को आपकी माली सरगर्मियां फायदेमंद साबित होंगी। 25 अप्रैल को बहस व तकरार से गुरेज करना जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 26 अप्रैल को लड़ाई झगड़े का अंदेशा सामने आ सकता है। 27 अप्रैल को आपके जारी मसाइल और परेशानियों में इजाफे के सवाब कुछ हासिल न होगा। 28 अप्रैल को आपकी अज़दवाजी जिंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। 29 अप्रैल को मौजूदा शराकती कारोबार अहमियत इख्तियार कर सकता है। यकीनन ये खुशी की बात है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 24 और 25 अप्रैल के साबित हो सकते हैं और इन दिनों से आपको बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 29 अप्रैल का साबित हो सकता है।
اس لیے 29 اپریل کو تھوڑا خاص یا تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے جو ہے وہ کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی، بہت زیادہ محتاط رہنے کی، اور خاص طور پہ اپنے فرائض کی ادائیگی کو ممکن بنانے کی۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ کے درجے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو علمی اور ادبی صلاحیتوں سے فوائد کا حصول ممکن بنانے میں مددگار ثابت ہو سکے گا، جبکہ آپ کے عزیز و اقارب اور پڑوسی بھی آپ سے تعاون کر سکیں گے۔ اسی دوران آپ کا طے شدہ سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون عروج یافتہ رہتے ہوئے کئی ایک امور میں آسانیاں پیدا کرنے کے علاوہ آپ کی جو ذہنی پختگی کا جو ہے وہ سبب بھی بن سکے گا۔ مریخ کی درجے کے 7ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کو مشترکہ مفادات کے جو حامل کام ہیں ان میں خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا، جبکہ اس کے اثرات مختلف امور میں آپ کی ذاتی دلچسپی کو بھی بڑھانے کا سبب بن سکے گا، لیکن شریک حیات کے ساتھ بحث و تکرار سے جو ہے گریز کرنا آپ کے فائدے میں رہے گا۔ زحل کی درجے کے 8ویں گھر میں رجت ہونے سے آپ کو اپنے وراثتی امور آپ کے جو وراثتی امور میں ان میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا یا احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور اس میں مشاورت سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کنفیوژن آ جائے تو کسی بھی قریبی دوست سے آپ رابطہ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 22 اور 23 اپریل کو شمس نیپچون تسدیس کے دوران اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا آپ کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ ان اثرات کی وجہ سے اپنی قابلیت کے جو علاوہ یا جو آپ کی حوصلہ افزائی ہو سکے گی آپ کی قابلیت کی، اس کے علاوہ اپنے ذاتی تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی آپ بہت سی کامیابی حاصل کر سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ذاتی اخراجات پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوگا، ورنہ جتنی کامیابیاں حاصل کریں گے وہ شاید آپ کی فضول خرچی کی نظر بھی ہو سکتی ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 23 اپریل کو دوسرے افراد کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ 24 اپریل کو آپ کا گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ 25 کو جو طالب علم امتحانات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی طالب علم حضرات ہیں برج حوت سے، ان کو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ایگزام چل رہے ہیں تو بہت اچھا وہ جو وہاں ان کی پرفارمنس خاص طور پہ بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ 26 اپریل کو کاروباری معاملات جو ہیں وہ غیر متعلقہ جو افراد جو ہیں ان سے آپ کو اپنے کاروباری معاملات میں مشاورت نہیں کیجیے گا، یہ چیز آپ کے نقصان میں جائے گی کہ ہر کسی سے آپ مشورہ کر لیں تو بہت برا ہو جائے گا۔ 27 اپریل کو کچھ پیچیدہ مسائل سامنے آ سکیں گے۔ 28 اپریل کو سیر و تفریح کا جو پروگرام ہے وہ فائنل ہو سکے گا۔ 29 اپریل کو کسی افواہ کی وجہ سے آپ کا طے شدہ پروگرام جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے مؤخر ہو جائے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن وہ 26 اور 27 اپریل، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن وہ 24 اور 25 اپریل کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوں گے نئے اسٹار، نئی موومنٹس اور نئی باتوں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔